Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Perkataan bujur sampaikan man Allah Subhanahu wa taala beswari selasa enda goka kita ipertemukanna besada kajian Islam ilmiah, kajian temana bes tauhid melalui saluran Rosyad TV enda. Bagi KP salawat salam ipesahkaman Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kapai man keluarga nakrina, bagi kapai man sahabat-sahabat nakrina krina pengikut Nabi kita si ikutina Nabi sallallahu alaihi wasallam si tuhu-tuhuna la banna tambah-tambah la kurangina ajaran-ajaran si bes Islam. Menkam krina pemirsa Rosyad TV, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmatinaka kita krina bes kesempatan wari Selasa enda kita kajian tauhid enda tetap pembahasan ta masih kitab tauhid uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah. Si pekan-pekan singgo lewat sing katakan adi kita beriman seimani Allah Subhanahu wa taala, seimani Allah Subhanahu wa taala ay meliputi telu perkara. Pertama ya imani tauhid rububiyahna, mencakari uluhiyahna, ay makakari asma dan sifatna. Rububiyah godong sibahas, menca uluhiyah de banggo sibahas, de langa sibahas, si bahas sekali si langa sibahas, mencakari dong sadai si lit kaitan naras tauhid, nama-nama, gelar-gelar, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nasihat membantah krina menkam krina pemirsa Rosyad TV kelas terus semangat kita mempelajari agama tenda apakah ia permasalahan ia tauhid. Sebab ilmu enda sifatna lit ia fardu ain, lit ia sifatna fardu kifayah. Fardu ain enda salah sadana enda berkaitan dengan tauhid, ya, berkaitan dengan tauhid ta ajaran agama ta enda wajib si pelajari krina adinggo kita bes Islam enda ladan si kita mudah-mudah je aplikasi la si angka ka tauhid. Sebab adila kari si angka tauhid, la setah gua tauhid, la setah kai makana rasul Allah utusna rasul, makarit dan si kita nak tak bes kesirikan niam. Adi nak tak bes kesirikan ai rugi, rugi. Adi dunia enda sifatna la boleh regana bas Allah Subhanahu wa taala. La boleh regana dunia enda bas sisi Allah Subhanahu wa taala. Makana olah kari terbalik diberikan perhatian si galang cari dunia enda, encah si tadingkan agama ta padahal agama ta enda si menentukan sa pagi kita bahagia bagi kape bes dunia enda, encah kape pagi bes akhirat. Makana Nabi sallallahu alaihi wasallam li sabda bes ada hadis riwayat Tirmizi, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janahal ba'udah ma saqa minha kafiran syarbata ma'i." Adi dunia enda bes sisi Allah setara ia sayap nyamuk begala, setara ia sayap nyamuk. Labo git Allah berikan orang-orang kafirah nikmat. Labo git kari Allah memberikan orang-orang kafir
meskipun karya status lau ngencalang. Tapi pada pak tanah sinin ban orang kafir bayak-bayak bagi adi idah bagi bahagia ke pergeluh nah memang bagai labus teguk lau ngenca lebih pelit ia menunjukkan si tik pe bes sisi Allah labolit regana dunia enda labolit regana bes dunia enda makana kita bes dunia enda sekedar sarana saja gua kita ibadah men Allah Subhanahu wa taala sebab beribadah men Allah Subhanahu wa taala landa senang kai makana kita diciptakan firman nas dan bukti dalilna bas surat Az-Zariyat ke 56 dan juga di Al-Quran surat Az-Zariyat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin, labu aku ciptakan kare jin, labu aku ciptakan jelma nina Allah Subhanahu wa taala gelah kerina makhluk enda jin jelma kerina beribadah men bangku. Enggak makana gelah sitah gua kel pentingna tauhid enda gelah olah si remehkan ya. Si nen sekali nari kaikan pentingna tauhid uluhiyah. Enggak enda me pembahasan tagundari tauhid uluhiyah dengar. Tauhid rububiyah ngom dung si bahas tauhid si labulit kalak singing karisa kerina ngakulit pencipta Allah pencipta si ngatur alam semesta kerina makhluk rata-rata akuina si sade si rusak fitrah nan cakari si ngingkari Allah pencipta. Tapi permasalahan bes tauhid uluhiyah enda si wari-wari singgo lewat, pekan singgo lewat, ngom si bahas, kaikin penting na tauhid uluhiyah enda menkam kerina pemirsa Rasyad TV, sadaya lebih tauhid uluhiyah enda lah engkai makana iciptakan jin, engkai maka iciptakan manusia. Jadi engkau sitah kita makhluk, kita iciptakan gundari perban tauhid uluhiyah enda. Ya, tauhid uluhiyah si ulangi tisik ke definisina merenda artinya tauhid enda imurnikan ibadah man Allah Subhanahu wa taala. Adi kita nyembelihkin man Allah Subhanahu wa taala. Sebab kali si analisis ya. Si analisis beskari poin si keempat kuakap, si poin keempat kari si analisis engkai makana orang kafir kerina jelma bes zaman mayoritas jelma bes zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sangana dakwahi Nabi mengucapkan la ilaha illallah la iterima. Injakar si analisis. Maka kari enca fungsi kedua pentingnya kedua tauhid uluhiyah endam kam kerina pemirsa Rasyad TV endam si pembeda antara si tauhid aras orang-orang musyrik si lakukan nasi nak ya bes kesyirikan endam perbedaanna ya bes tauhid aras syirik. Bagi kapi si petelukan endam penyebab engkai makana kerina rasul diutus ya endam penyebabna engkai makana rasul diutus. Jadi gundari engkau sitah Nabi Nuh me utus pada masana bagi kapi Ibrahim, bagi kapi Musa, bagi kapi Nabi Isa, kerina Nabi enca Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus fakta. La bolit didustakan ya di fakta sejarah engkau tak kalak kerina. Jadi engkai adi si lemparkan ya sada soal, engkai maka diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkai maka na diutus Nuh men kaumna sallallahu alaihi salatu wasalam. Jawabannya gelah jelaskan masalah tauhid uluhiyah enda. Labo iutus para nabi, labo iutus para nabi rasul, gelah ijelaskan teknologi labo. Menjelaskan teknologi lah, menjelaskan Allah pencipta labo sade. Tapi intinya adalah kerina rasul iutus menjelaskan man umatna, man kaumna gelah peribadatan kerina berikan man Allah Subhanahu wa taala, labo karya man sesembahan-sembahan api Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala si melala besbabo dunia enda ibadati oleh piga-piga jelma. Enca si keempat pentingna tauhid uluhiyah enda. Jadi adi penting nina perlukan kita iperhatikan tutuhu. Si keempat tauhid uluhiyah huwa alladhi waqa'a fihi an-niza' bainar rusul wa umamihim. Tauhid uluhiyah adalah si penyebabna kari ia lihat perselisihan antara rasul res kaumna. Adi seperdatekan lihat perselisihan rasul res kaumna lihat makana muncul ia
banjir besar bes zaman Nuh alaihi salam. Bagi kapai Musa res Firaun melit perselisihan. Bagi kapai Isa res kaumna, bagi kapai Ibrahim res kaumna, enca sibuk tikasi si pelajari melala ceritakan jelma perselisihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam res kaumna. Lit perselisihan. Engkai makan lit perselisihan ainda bes tauhid uluhiyah ainda. Ay makana waqad ankarahul kuffar lamma da'ahum ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay makanat sangana Rasul mengajak umatna, mengajak orang-orang Quraisy, jelma Quraisy bes masa bes kota Mekah, labo git minta iterimana lang, ingkarinai, layang git. Ay makana tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ilaha illallah, sadapai mayoritas jelma bes kota Mekah orang kalak Quraisy labo lid git langsung menerima kaisi katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banna ala sanna kai ala sanna ikat surat Sad ayat 5, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Engkai makana Muhammad anda jadikanna Tuhan sadanganca, jadikanna Tuhan sadanganca. Sangat aneh kalau si dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh sekali dakwah ni. Gua makan katakan Tuhan sadangan ca. Kayak makan sesembahan sadangan ca. Kari setadingkan kat patung-patung teh. Anda mesti perlu si analisis. Kaikin arti Tuhan bes ilah, ilah di terjemahan kita Tuhan bagilah. Ilah, sesembahan. Kaikin ilah si bes masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kai arti ilah. Ilah anda sada istilah Tuhan bagilah sa istilah entah ia tuhu raslatuhu pokoknya ia sembahan. Adi ibaikan membana peribadatan kami katakan ya Tuhan. Makana adi jadikan dia sada dengan saya seingkari oleh kalak Quraisy. Sebab Tuhan sesembahan-sesembahan bes zaman Quraisy, kafir Quraisy, permisalan bagi tokoh-tokohna, permisalan orang-orang soleh, permisalan bagi permisalan Nabi, bes patung-patung, ijadikanna perantara. Labo kari ay katakan sesembahan, labo kari ay katakan si pencipta. Jadi harus dipetakan, kalak Quraisy, krina ngo katakan si pencipta Allah, mengedung, adi saya disepakati. Tapi, ia kafir Quraisy lika keyakinanna bahwasana ibadah dan cibaikan labo men Allah saja. Dan cibaikan labo men Allah saja. Ibadah ibaikan men patung-patung handai labo perban iakuina patung handai si pencipta lang. Harus si garis bawah ya, si ulangi. Ibaikan ibadah ya menyembelih bagailah. Adi tawab, adi tawab kaya. Ini ibadah. Baikan man patung-patung, baikan man patung-patung, labau perban keyakinan na patung enda sin ciptakan ia. Lang. Labau perban lit keyakinan na bahwa patung enda karsi berikan kan bana rezekina, bes jena rezekina lang. Petah nang. Adi bagai engkai makan baikan na ibadah man patung-patung nahdai, sesembahan-sesembahan nahdai selain Allah. Alasanna sebagai pemberi syafaat, penolong. Adi kari kami bikin kami sesembahan patung-patung anda yang kari peseh kai krina surah-surah kami man Allah bagai alasanna. Makana adi zaman kundari kias kena adi jumpa presiden pergi kita ustaz melabonan si jumpa minter elit kang perantarana. Maksud sadai perantara. Lik perantara si menjumpakan kita presiden nina. Bagi kami anda, bagi kami sadai anda. Artinya adalah bana perantara antara ia si makhluk ras Allah si pencipta. Bana perantara, kak perantara lid kari nabi, lid kari orang-orang soleh pesmasana. Labo perban ia kuina bahwasana ainda sin ciptakan ia lang. Nah, pola pikir si bagenda endam maka ikatakan si bagenda labo kesirikan ia nina. Kesirikan adi kami ngingkari Allah pencipta. Kesirikan adi kami kari ingkari kami Allah
labo ia si ngatur alam semesta. Adi kami akui dengan Allah si mencipta. Adi kami akui dengan Allah si ngatur alam semesta. Adi kami akui dengan Allah si berikan kirina rezeki men makhluk. Makana kami ngur tauhid. Makana adi sadai dah labo permasalahan kesyirikan nina. Bes zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala la ilaha illallah nina rasul langit ia sebab artina enda itadingkan krina lalit sesembahan si berhak isembah berikan ibadah menbana kecuali Allah. Sada ikhku Allah henca enda krina harus tadingkan. Makana orang-orang kafir Quraisy la iterimana si konsep si bagaina. Paham eda? Menkam krina pemirsa Rosak TV. Enca si konsep si bagaina si uji min, si uji ku jamanta. Adi man adat si uji ya gelas eta. Gokin tuhu akidah tenda tahlang. Sebab bes zaman Rasul terjadi perselisihan bagaina. Adi sinian engkai makani arselisi bagaina kai pun sosok akai gelarna permasalahanna. Selama kami labo ingkari kami Allah pencipta, kami labo melakukan kesirikan. Kesirikan nah adi ingkari kami kari Allah berikan rezeki sing pegeluh kami, ingkari konsep kesirikan. Adi baikan kami ibadah enda ban kami perantara antara kami si makhluk res Allah si pencipta, labo perban keyakinan kami ia si pencipta. Labo keyakinan kami ia sinta ban kami enda sarana saja ia gelah pedeherna kami ras Allah endam konsepsi mula bes zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau tapi kalau krina labo git ya mengucapkan la ilaha illallah maka terjadi peperangan jagundari coba min si uji bes zaman ta beda nakari jah melangit si mengucapkan la ilaha illallah jangan ucapkan la ilaha illallah salat setiap hari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ni bagai ada salat kita ucapkan la ilaha tapi si uji min adilit sada masalah biasa ngai adi bes adatta ban karya kaje bagi istilah sesajen cibal-cibalna bagailah gelah kari ada lanelit jadi masalah gelah kari tandina majila ke krina gelah awlalit kari masalah. Adi Senin kami misalnya dikalak bangun rumah bagai li dengan sidah gantungkan nagaluh. Gantungkan nagaluh gelah ia lancar pembangunan netah kai krina bagailah si keyakinan. Si bagai da krina kai tenna nagaluh, kai tenna man isai baikan cibal-cibal diri ban cibal-cibal man isai baikan. Engkai makana ainda bes kita dai babes si tagangi si jelma piga-piga jelma bes adat tatagangi na adat bagi ia muslim ya. Ayat cerita tena si bersekala muslim bagina la labo masalah. Engkai bagianlah masalah. Sebab katakanlah adik kami katakan kami Allah hasin ciptakan kami. Allah ngasi berikan rezeki man kami. Ban kami si bagian tapi labo masalah. Engkai sebab konsep kesirikan adalah adik kami kari ingkari Allah hasi ngatur alam semesta dan pencipta pengatur alam semesta si rezekikan konsep kesirikan bes kita masyarakat si boina. Makana melala kalau terganggu dikatakan anda kesirikan jimat ahladan si anda profesinya dukun bermasalah anda krina kalau terganggu makana adat-adat tapi bagai melalang ia piga-piga si bertentangan res ajaran Islam dan singkar tetap tagangi kala sebab ia kinina adalah masalah. Jadi anda si petakan niya dakwah Islam anda apa ikin situhuna dakwah Islamai apa ikin situhuna tauhid anda engkai makana rasul diutus makana fasilitas si baikan Rosak TV luar biasa jadi setah agamata dan cia si bandingkan ia gua masa Nabi res zaman tenda enca lid sisi penting silanjutkan faqatalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam pengakuan kelakah krina Allah pencipta ay labola kau ia. Engkai ingkarina bahwasana ibadah hanya men Allah ay langit kelakah. Sebab konsep kesirikan bes orang-orang kafir adalah pengingkaran Allah pencipta. Inca konsep kesirikanna. Makana ada ibadah pe men selain Allah bikin kang kai krina cibal-cibal bagailah di sesajen bahasa tadi ba. Makana sidah kang bagi bespiga-piga rumah man tamakan kang je foto ban makana laris
Engkai makan ai dengan kasagundari sebab ai labo masalah labo kari rusak tauhid kunina. Sebab kami entah kami Allah mencipta labo foto indah. Sebagai sarana saja ya mi kalak soleh ya gelah murah rezeki kami sampai kena kari men Allah murah rezeki kami nina. Sebagai indah endam konsep pemikiran beragama orang-orang kafir Quraisy. Makanya iperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi labo cukup kena pengakuan orang-orang Quraisy andai tauhid rububiyah. Monggo kita si ulang-ulang ke usur tauhid rububiyah. Gelah jelas iya, gelah sitah tauhid rububiyah endam si mengatakan Allah si pencipta lalik sidaiban, Allah si mengantar oleh semesta, krina bagai bes hak rububiyah si man Allah Subhanahu wa taala. Maka nangom sidat gundari gelah gostah krina. Jadi konsep kesirikan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bes jelma si ijumpai Nabi alaihi salatu wasalam selama ia la ingkarina Allah pencipta makana men ICPB kena ibadah anda la bau ia nak tak bes kesirikan bagaimana konsepna. Makana bes adatta lid perkara ia haram tapi bes agama anda itu halal. Tapi tetap kari si tagangi si haram anda sebab bagi ta anda labo masalah. Selama kari jelma ia katakan Allah pencipta si bagi anda labo masalah. Si masalah bagina adalah ingkarina kari Allah pencipta. Bagi ya konsep adi konsep si bagi anda konsep orang-orang kafir Quraisy pada masana terus belit ke sekundari. Makana jem kari tahdu bagi-begino adilit bagi-begino engkai makana lit kajian-kajian Islam tauhid ia ibu barkan kala iganggu kala la cocok kak kala la berikan kala ia kaji-kaji sampai kena piga-piga masjid lalu permasalahan ia bertentangan ras Islam lang tapi lah sesuai ras ukur ngah makanya usur ikatakan harus kita bedakan la kita merahat mensada peraturan perubahan bes Islam nari ras si bedakan kala la kita merat peraturan sebab la sesuai ras selerata la sesuai ras selerata urusan pribadi tapi adi la kita merahat mensada ajaran la kita merahat mensada ajaran sebab misalnya bertentangan ras Islam si harus ditagangi. Jadi si tadingkan pe adatta perbanya bertentangan ras agama ta seharusnya si tagangi. Labau si tadingkan agama ta sebab bertentangan ras adatta terbalik. Rugi naring. Rugi. Dan mesti katakan ada urusan dunia dah kan si kadihkan. Lalu li regana bas Allah Subhanahu wa taala dunia indah. Lalit, min kai si mergana bas bawa dunia indah. Mas mungkin. Emas. Begitu? Ya, barangkali emas salah sada benda si darami jelma. Nin min si siapkan Allah Subhanahu wa taala bersurga. Ma fil jannati syajarah illa wasaquha min lahab. Lalit sada batang kayu bersurga kecuali kari batang nai terbuat bes emas nari. Labu setah kari gua galangna. Lalu terbayangkan tak lalu keterangan gua galangna batang kayu bersurga lang. Tapi ibaratnya di dunia ini sana emas ada batang kayu musik hargane. Tapi pada pak tanah lalit hargana di dunia indah. Sisi Allah ya, sisi Allah. Makanya la kari ola kari si ipentingkan urusan dunia entah si tadingkan agama ta. Apakah bagenda la cocok besukur ta min teritadingkan. Sebab ngom si jelaskan kurang yakni si ulangi perlu masalah. Gelas itah kaikan persamaan konsep kesirikan bes zaman Quraisy, res konsep kesirikan bes zaman ta lit persamaan na. Jah ikatakanna adi tadingkan kami kan sembahan kami anda jadikan kakin Allah sada ia si berhak ibadahi ai labo pangan perang Rasul Muhammad nina. Engkai makana bagai, engkai makana ngotot kel ia. Sebab kami anda lalu melakukan kesirikan nina. Aditah naik ayat kesirikan, terima nak kami interpe. Bagi sahabat-sahabat ilang, terima na. Ngotot ia bagi sebab, beskonsepna lalu kesirikan. Bagi kami zaman gundari.
Lit cibal-cibal, lit ajaran adat si bertentangan. Encalik ka yakni bagi kita wari-wari majilai, wari-wari si majin. Ada kari wari na majin, ada kari wari na ka majilai. Lit konsep-konsep memang kana kelaki ngerin na zodiak. Isi ka di pieces kenia kaiken gudari isi jodoh na guakin rezekina dan naka di Sagittarius, Capricorn, krina bagai. Labo masalah besia. Makana melalaka perdukunan bes negeri tenda sebab jai krina permasalahan na. Adi kami katakan kami Allah pencipta, labo kami melakukan kesirikan. Aina salah kena ninanin terbantah. Kundul min ya lebay bagi kam bagi rumah nandu bes acara Rosat TV nya ipelajari tauhid. Kundul dia. Ugakin konsep kesirikan bes zaman Nabi SAW. Engkai maka nalik terjadi peperangan bes zaman Nabi SAW. Kaikin si dakwahi Nabi ini pelajari. Engkai maka sempat terjadi peperangan. Engkai maka Nabi harus hijrah ke kota Madinah. Adi cocokkin kalak kafir Quraisy. Cocokkin kalak Quraisy anda. Adi cocok ni jeng tadi ngadik Nabi kita lahirkan keluarga negeri bes Mekah. SAW. Makana isai pa ia mendakwahkan dakwahnya sesuai dakwah Rasul pasti musuhi jelma. Pasti. Tapi dia lawa disesuaikan ke selera jelma kerana bagai pasti melala pengikutnya. Cocok gak kalah. Ni bagai sebab ketemu ia. Makana dikuit-kuitkin kari ada kakin syirik ni tak ada kakin bid'ah melala jelma si latah na ajaran Islam ini terganggu ia. Sebab kerana ajaran Islam, tapi lah terima lah sesuai selerana. Lah bau perban bertentangan ras Islam harus dibedakan. Pemirsa Rosat TV, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ngau sitah ya. Jadi aindam penyebabna letak permasalahan kerana Rasul ras umatna bes tauhid uluhiyah, lah bau tauhid rububiyah. Kam dia si bagi-bagi acara tenda. Nandumin berat mah. Berat dalam isu berat nih. Turang impal danci bagi aku turang impalku danci ku empau kursa ras bana. Bes adat si ngerina ngeri. Haram bes adat. Halal bes Islam. Pang kita nadingkan adat ta, berat. Berat. Tapi bagaimana mengeluhai anda? Diikuti selera jelma, setadingkan rida Allah, kita rugi. Kau? Melalang bagai. Sebab siban bahasa karo bagaimana gelah setah guakin agama tenda gelah sinin kasih bandingkan ka ia bas adat ta apa ia si la cocok si la majile la sesuai ras ajaran Islam setadingkan. Adi sesuai lah masalah. Lapi idalan kan ada lo masalah. Lo wajib hukumnya lang. Gupia-pia kak kena keyakinan adat Indonesia ini memang. Si wajib si amalkan ajaran Islam. Engkau sesuai solat terus lang. Sesuai tak akidah terus Nabi tah lang. Si perlu. Si pelajari pertahankan labu keyakinan tu si menyimpang bas ajaran Islam dah. Janarikan sitah dah menyimpang Islam. Makanya perlu belajar. Sebagaimana kajian Islam ini, alhamdulillah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Kita muslim menuntut ilmu. Pindahkah kita si berikutnya arti kalimat tauhid la ilaha illallah wa syurutuhu. Ras syarat-syaratna. Arti tauhid. Jadi tauhid uluhiyah. Jadi la ilaha illallah kaitanna ras tauhid uluhiyah, la tauhid rububiyah lam. La ilaha illallah kaitanna ras tauhid uluhiyah, la tauhid rububiyah. Maksudnya bagaimana adalah la dan si ipahami la ilaha illallah la ilaha illallah si babakan aku tauhid rububiyah. Kita mai adi solat si katakan asyhadu an la ilaha illallah bistasahud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagi kape kita jelma si masuk Islam tena harus syahadat dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Intina ayam usur ucapkan.
Si solat ucapkan. Si sungkun min banta, pernah ngasetah kai artina, kai kin konsekuensi la ilaha illallah Pernah ngasih sungkun engkai makan orang-orang Quraisy si dakwahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit mengucapkan la ilaha illallah. Kai kin artina makana langit orang-orang kafir Quraisy anda yang mengucapkan la ilaha illallah. Ainam seharusnya si fokuskan ia harus ilmu ijenda. Sebab kembali kita surat Az-Zariyat, harapan ta anda setah kalengkai makana kita diciptakan. Ada yang setah kita Allah la diciptakan na kita kecuali beribadah membana. Engkau seharusnya ifokuskan gua istuhuna ibadah anda si terima Nabi sallallahu si terima Allah Subhanahu wa taala. Intina kita ngeluh beribadah. Labo kita gua melala hartaku, gua makana li jabatanku, gua makana bagenda urusan dunia. Sarana. Olah terbalik. Sarana ya sarana. Olah kai gantikan sarana menjadi tujuan, dan tujuan jadikan sarana. Makana melala jelma enda bes agama anda ia cari duit. Curang makan bagi istilah. Sebagai nita terganggu kau melala jelma. Lamun pak tanah lik kari bagi. Bes agama dia daya banan jadi uang masukna. Jadi ibaratnya cari dunia si danari. Padahal bes agama beribadah man Allah intita kita ngeluh. Kita ngeluh bes dunia enda konsepna la boleh regana sitik pe bes sisi Allah. Tapi kita tading pak tanah tading bes babo dunia enda. Tapi enda kan sarana nganca di sarana gua kita perlu MC bana mana sarana? Sarana ibaratnya bagi kalak jelma bes bengkel melalau jai kunci kerina si perbaikinya ban. Apakah kerina kari kunci aneh buatina lah si perlu ia si perbaiki ban yang buka ban apa kunci piga iya nganca bagi kape kita harus bawa dunia indah. Ibarat misalnya zakat ni perlu harta lali harta ngodong. Ada lihat darat sarana iya lah buka ngukak melalasat keluarkan ke zakat besar kau kat darah misendai keluarkan ke zakat nina enggak salah dunia sarana enggak makana ipelajari la ilaha illallah engkai makana orang-orang Quraisy kafir Quraisy bagai kape Abu Talib pauda Nabi sallallahu alaihi wasallam bapauda nai bagai kape Abu Lahab, bapa tengah nak kuakap. Abu Lahab, Abu Talib. Laka kari bapa tengah na Hamzah, ras Abbas, masuk Islam. Tapi dua ia, Abu Talib ras Abu Lahab, sembuyak bapa ia, ras nina bapa na, bapa na bagai ras sembuyak. Labogit ia mengucapkan la ilaha illallah. Kak perlu si analisis. Kailah masalahnya. Bagi gundari kak kena la ilaha illallah kering kata la ilaha illallah. Tapi lah botah nak kai manfaat kai kin arti la ilaha illallah. Makana gundari yang mengucapkan la ilaha illallah ia kan profesinya dukun. Ia kan karsi tagangina kel adat lali sitik piselisihina. Agama makana kalak la solat biasa. Tapi kalak tadi kena adatna luar biasa. Bagaimana? Fakta. Makana sineun kai kin situhuna la ilaha illallah aina. Ngokin skutah artina engkai makana terjadi ka peperangan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkai makana bapa tengah Nabi sendiri pe langit yang ngatakan la ilaha illallah. Kai kin aina masalahna. Ibaratnya arlajarina perlu penelitian ni, analisis. Lawa anakala B la kari kuat informasi membantah. Perlu ia si analisa engkai makana melala jelma bes masa Quraisy dakwah bes Mekah bagi apa Madinah melala kala si langit mengucapkan la ilaha illallah enda kaikin artina. Sepelajari. Pertama al-bayya maknana, artina. Makna kalimah la ilaha illallah ay la ma'bud bihaqqin illallah. Arti kalimat kata la ilaha illallah tiada sesembahan berhak ia isembah kecuali Allah.
sesembahan melala. Sesembahan melala pada faktana. Sebab kaikin arti sembah. Kai arti sembah. Sembah eda. Lah buat sujud kita bagai sembah lah. Ai salah dan contoh. Adi lid sada peraturan bes Islam eda haram. Bes Islam haram ya. Tapi si ikuti kang si haram handai, katakan kita nggak si sembah peraturan ini. Adilit sada jelma, buat na sada peraturan menghalalkan si perkara haram bes Islam, enca si ikuti jelma si buat peraturan ini, nggak isembah iya. Makanya si uji yang menadatta. Adilik bes adat na perkara si haram ngom lala. Ikhtilat sada go haram bes agama ta si serana dan impensa. Serana. Ikhtilat. Kakin arti ikhtilat. Campur baur ya di laki di berukri je. Jangankan ikhtilat, joget-joget pirs panggung keyboard. Harus anak kala, anak di berukala. Kakin bagi. Me haram, jelas haram. Tadi kan diingkari merawa tokoh adat merawa iya dakwah kini nyimpang nina melalang kala Islam kaikin Islam kayaknya nini terbantah sebab konsep Islam si bes masyarakat mirip konsep kesirikan bes zaman bes zaman Quraisy. Makan si uji tuh Islam si kuanun enda serir Islam Rasulullah SAW enda lebih si harus si sitah ya. Adi si pertahankan si haram bes adat, halal bes Islam, berarti nggak sembah adat ta. Makan jenda katakan, tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nyembelih me ibadah, nyembelih, tapi karak cibal-cibal. Lala. Likaya dilona roh diloroh milik dengan besadat dan diloroh begung kari sirha setan perkara yang haram tapi tetap ia pertahankan bertentangan harus agama ta adik kita nggo pesta saja adik kita bagian pesta saja nggo piga je nggo campur baur di laki di burung krina kundul bagera ras joget peras madat pang kita nadingkan sa risiko na galang kala nadingkan sa saja tadingkan APK kesingkari makanya dakwah sebagai namun kamkri na pemirsa Rosak TV si angkando adat karo makanya tantangan ta berdakwah bes jape wilayah karo luar biasa tanah karo apa bagai engkai si ingkari adat ta si bertentangan ras Islam ya katan kara kita kai lara adat nina lalu masalah radat tapi kita lihat adab teman Allah Subhanahu wa taala lihat adab teman jelma ya ilah huwal ma'lud al ma'bud al muta' sesembahan si itaati sesembahan si itaati ya alladhi tu'allihul qulub si sembah hati bagi kapi mahabbatan wa ijlalan wa khaufan wa ta'dhiman wa dhullan wa rajaan wa tawakkulan. Konsepnya ia icintai hati handai, iagungkanna biar ia sesembahan handai, iagungkan ka hinakanna dirina harapanna encaya resandar kambana. Ai min si uji min sadai. Adik kita biar tadingkan adat ta. Si muliakan kalau si agung-agungkan adat tadi si bertentangan maksudnya ya. Encah si harapkan ka bas jedanari kari harapan ta urusan-urusan dunia ta bagai kape urusan-urusan kerina bagailah. Bersandar kita membana enggo isembah. Enggo ijadikan ilah. Makanya si kalak pergi ke kuburan si tesmin ya. Kalak pergi kuburan, sandar kelia. Harapan nak kalau menkam si kiai seh si bes penghuni kubur
tolong sampaikan dulu men siti surah-surah aku men Allah Subhanahu wa taala ngundukah arjabu laki dari anakku ini kami dehir Allah. Katakan dulu siti men Allah gelah lid anak kami. Sirik nina lang. Engkai kami tah kami lo kaya kasih ciptakan lang minta tolong men bana sampaikan men Allah perantara. Ai konsep sadenda ai bes zaman kesyirik bes zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si langit si ngatakan la ilaha illallah. Makana men kita kerina pemirsa Rasat TV. Si katakan pe la ilaha illallah. Labo siangka, labo seteh angkana, kai labo seteh kai artina. Lalit manfaat. Lalit manfaatna. Makana lo kari kita salah pengertian. Kalau kita salah pengertian, si katakan si bagi hadis misalnya si mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Mudah kak masuk surga. Adi bagi sadar kah kita terlajar. Memang masuk surga mudah. Lid kerina sarana kerina man Allah. Tapi hanya la ilaha illallah masuk surga. Setelah artinya masuk surga, nggak rekai kita terlajar. Engkai makan Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Engkai makan Rasulullah katakanna man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Isepisia meniti ikut jalan menuntut ilmu dimudahkan Allah ia jalanna ke surga. Kai fungsina hadis aina wahyu aina diserikan la ilaha illallah nita bagi saja masuk surga. Terkait la ilaha illallah masuk surga. Ia melakukan kesyirikan, robah-robah nakang ajaran Islam aina masuk surga bagi. Belum kakak masalah na surga lah bojang sada makhluk. Si puna setah Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah aturan main si buat Allah Subhanahu wa taala si harapkan kin ke nikmat abadi surga Allah Subhanahu wa taala. Enca setah engkau la ilaha illallah engkau kayartina. Kai kin rukunna kai rukun la ilaha illallah. Rukun pondasi. Tiang penyanggan. Bagi kita kin si reban rumah. Adi rukun na bagalah. Tiang-tiang na pondasi na. Adi ay lama teguh. Reh angin. Minter kak sontar pe. Gempa saya sontar minter. Aing kai pondasi na la kuat. Laya kokoh. Kai pe adi pondasi na la kokoh. Tumbang. Nah. Si perlu si setah kaikin pondasi la ilaha illallah. Adilah setah aida labo kokoh kari pondasi la ilaha illallah si belaskan berulang-ulang bagi kapi bersolat. Oleh kari berulang-ulang dikatakan asyhadu an la ilaha illallah la tahnartina nak tak kaya urusan-urusan kesirikan akapnya labo masalah. Labo masalah. Makana labo perlu rekomendasi manusia mengatakan labo masalah. Adik jelma mengatakan salah masalah perik selebay. Kai alasanna engkai makana la masalah. Engkai ka alasan engkai makana bermasalah. Bagai iya. Adik geluh enda pertanyakan urusan dunia terus pertanyakan kin. Urusan dunia saja pe kita diceda kereta ta, ceda motor telah sembarangan jelma si sungkon. Padahal ya ceda lagi kari labo kari galang ke urusan paling rubati sedikit masuk penjara gedung dan dadar ka bagai Adi bes akhirat lang. Isepis jatuh kesirikan ia. Melakukan kesirikan. Masuk neraka kekal. Tahan bes api. Isa perlu tahan bes api. Sebab dunia anda saja ini melas ke wari sidarami. Tempat simbergah. Bagai. Laha ruknan. An-nafy wal itsbat. Jadi rukun la ilaha illallah an-nafyu. Lid ia si pengingkarnya. Lid ia bes la ilaha illallah al-isbat. Lid ditetapkan. Iingkari, ditetapkan. Kakin si ingkari ay, kakin si itapkan ay dan si bahas. Pemirsa Rasat TV rahimani wa rahimakumullah. La ilaha illallah rukun si persada ya, rukun si nomor sada. La ilaha illallah nafyul ilahiyah amma siwallahi ta'ala min jami'il makhluqat. La ilaha illallah
La ilaha illallah. Okay? Jadi rukun la ilaha illallah dua. Nafyun isbat. Pengingkaran, penetapan. Kayak ingkari. La ilaha. Ay rukun si pertamanya. Pondasi pertama. Ay harus kokoh. Sada saja pikari kokoh. Sada lang. Ay lo majile. Sauntarkan karerah angin. Sauntarkan niya. Reh subhat. Langsung adi beratnya di kita. Subhat. Kesamar-samaran. Perkara sila jelas. Dan si kita kari tadi sitalingkan agama perban. Lakuat la ilaha illallah enda. Atau apa kita nak tak berkesirikan. Sebab lakuat pondasi enda. Sinan lebay. La ilaha. Pengingkaran, seingkari kerina, itolak kerina sesembahan-sesembahan selain Allah. Di selain Allah pasti makhluk. Berarti sesembahan-sesembahan selain Allah makhluk. Maksudnya jenda adalah namanya sesembahan milik sesuatu si baikan membana. Sesembahan milik sesuatu si baikan. Memang si baikan ay namanya ibadah. Si ulangi. Gelarna sesembahan berarti ia isembah. Buat nama si perbuatan si baikan manbanai ay gelarna ibadah. Contoh ibadah lebih sembelih. Kerana bagai ibadah lah. Sembelih, mencintai, mengagungkan, solat kah bagi kita, haji, puasa, kerana bagailah. Puasa sekalian Ramadan ya, puasa, haji, sedekah, kayak kira dari macam-macam ibadah. Enggak? Berarti ainda ladanci ibaikan men makhluk. Paham? Pahamilah, lagi-lagi keadaan kita interaksi. Paham? Makana si uji sadainda besi pertama ainda lebay la ilaha. Si artinya la bo si baikan sesembah ala ibadah kecuali man Allah. Berarti la dan cuma makhluk. Si pertama rukun si pertama ini coba si uji ku zaman Nabi. Zaman Nabi sesembah ibadah la kak baikan langsung man Allah. Li kari baikan langsung man Allah adi sangana bencana. Sangana bencana, itimpa musibah bagailah. Ai langsung ya Allah nina. Tapi sangat tenang-tenang wari, lalik masalah. Kari baik kena sembah ibadah sesembahan-sesembahan selain Allah, makhluk selain Allah. Si uji ya. Si katakan Gundari, itiadakan kerina sesembahan. Itiadakan kerina sesembahan selain Allah. Kai sembahan, daingum si katakan kai konsep sesembahan. Salah sadana adi perkara ia haram, halal bes agamata, tapi ikuti kang si haramnya engko si sembah. Adi salit sada bes halit perkara haram bes adatta, dan si bes agamata, tetap kang si tagangi si haram si bes adatta engko sembah adatta. Lit jel mengatakan sa anda labo bermasalah, anda danci, anda labo kesirikan, tapi bes agamata sirik, si ikuti ia engko si sembah ia. Sejadikan ia tandingan-tandingan selain Allah. Enggak? Nah, engkai makana konsep penggalan potongan si pertama enda sada la iterima bes orang-orang Quraisy. Pak tanah ia mebekena sesajen sesembelihan tawab ka ia bes sesembahan selain Allah. Engkai makana ia lakukanna sebab bes konsep ketuhanan bes orang-orang kafir Quraisy. Beken kami pe sembelihan enda menpatung enda. Berdoa pe kami menpatung enda. Tolonglah Tuan Guru, orang soleh sampaikan ke surah-surah kai krina bagai ngerana. Enggak? Tawab pe kami bespatung enda. Ai labu kesirikin gelarna. Engkai sebab tah kami patung kami enda labau ia sin ciptakan kami. Sebab kesirikan adi ingkari kami kari Allah sin cipta. Makana kesirikan. Tapi adi baikan kami menbana ibadah, adi baikan kami berdoa kami menbana minta tolong, gelas sampai kena surah-surah kami men Allah, sarana kacabanna. Labau kesirikan. Si uji ku jamanta. Sungguh dalam kuburan. Adi deba jelma misalnya bagi kota dari Rahman. Taman aja foto ulama bagailah. Keyakinan na kaya engkai tamakan na foto bes dinding rumah mana kai keyakinan na
kia kena anda kari pelaris. Masalah laris ni masalah rezeki. Pemberi rezeki engom disungkuni yang berikan rezeki Allah engom jelas labu ingkarina labu kari katakan na anda foto yang si berikan kami rezeki lang. Jadi kai makan sangkutkan kai na foto ina jena ka jawabanna anda sarana ai mai wali dehers Allah. Ya gelas sampai kena kami diagungkan kami iya. Majileban kami iya labu tama kenar terus majileban na bagai agungkan kami iya. Maka kari pesah na kai surah-surah kami. Adi sadena labu kesirikan nina. Ai serikers orang-orang kafir Quraisy pada masana. Makana piga-piga bes pajak bagailah erbina ke kala beli pelarisna. Melala kan pelaris. Sebab konsep sadena lalu kesirikan besukurna. Si bermasalah bermasalah inti permasalahan jem. Jadi janda ngom setah engkai makana orang-orang Quraisy la ilaha illallah nina Rasulullah la yanggit perang penggit kita Muhammad nina. Nin misgun jenda terakhir enda aja'ala alihata ilahan wahida kap ni alasanna. Bersurat Shad ayat 5 bukan Al-Quran, buat dia surat Shad nin ya habis ayat 5. Ada. Jadikan Muhammad Tuhan sah dengan maksudnya jenda adalah kerana sesembahan jadikan Tuhan kapan? Berzaman Quran. Apakah ya hak Allah pai Tuhan nina? Patungnya pai Tuhan kai menbana baikan ibadah. Kerana ibaikan menbana ibadah Tuhan. Tah benar ya tah lap pokoknya Tuhan. Cuma konsep kesirikan di si ingkari Allah pencipta ai ngenca. Selebihnya lang mau baikan man Allah ibadah, baikan man patung enda ibadah, si halalkan ka si perkara si haram bes Islam, si ikuti kerana kasih bes adat si bertentangan dengan Islam, ai labu ikatakan ia kesirikan. Engkai, labu ikatakan ia penyimpangan dosa engkai, sebab tah kaming ainda labu lit ngatur alam semesta. Ainda labu sin ciptakan. Makana aneh akap kelakah dakwah la ilaha illallah. Jadi maka sita engkai makana mengucapkan la ilaha illallah orang-orang Quraisy layanggit. Si pertama penggalan pertamanya saja la cocok besukurna. Si kedua. Sini si kedua. Illallah. Adi bagi kam nanti si kita lamun dekah nari waktu teda adi lit pertanyaan tu pesah tu. Illallah la ilaha ngedong. Masuk. Illallah ai namanya penetapan. Kecuali Allah. Sesembahan melala. Kerana si baikan membana ibadah, si baikan jelma membana ibadah, engkau angkat dia menjadi sesembahan. Angkat dia menjadi Tuhan. Enggak? Tapi kerana anda makhluk. Yang berhak Allah, Khalik pencipta. Konsekuensinya, ada si katakan kin Allah si pencipta, seharusnya konsekuensinya makhluk si lalit hakna menciptakan. Faktanya pelang melalan si. Adi meja bagenda bahan baku nang gulit tading makuisa. Ban kena batang kayu ning dan sejel merbansa lo daan si. Batang-batang kayu plastik-plastikan dan jika di ban kala. Lagi plastik bahan bakuna bes bumi. Siapa menciptakan bumi? Allah. Lit jelma ciptakan bumi lang. Seharusnya konsekuensinya disikatakan kin Allah pencipta ibadah pi seharusnya bikin bana laukan makhluk. Endam si nomor 2 enda isbat ilaha wal ibadatu lillahi wa ibadah man Allah subhanahu wa ta'ala. Konsep enda si babas krina rasul ai la iterima la cocok besukur kaumna si daiba terima dan hidayah ya. Makana si sungkunlah membanta salat kita ikatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sini cara beragama persis secara beragama orang-orang kafir Quraisy. Konsep kesirikan besbanta bes kita si yakini serikal as konsep kesirikan orang-orang Quraisy. Makana pengakuan tauhid rububiyah la bau ijadikan jelma enda langsung ya Islam. Meskipun katakan yang muslim. Ini kita bicara secara hukum ya. Mengganggu dokrina.
Jadi gositah jawabanna engkai makana orang Quraisy, kafir Quraisy bagi kape bapa tengah Rasulullah entah paudana Abu Talib, Abu Lahab, si menolak mengucapkan la ilaha illallah. Langadi bapa naka Hamzah ras Abbas git yang ucapkan la ilaha dak hidayah. La si debannya la dak hidayah, la git mengatakan analisisnya bagian andai. Analisisnya bagaimana? Bukan makan sada jadikan sesembahan bagi boy nadaan sesembahan. Ya, adalah buka ia ciptakan sarana saja. Sarana kita saja yang dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. La buka si katakan ia ciptakan kita nina. Bagaimana krina si sungkun min piga-piga jelma si jatuh ia bes konsep kesyirikan bes agama Islam. Konsep keadaan kita mengatakan Islam si versi Rasulullah ya. La buka Islam persita. Sebab piga-piga jelma banaka versi na Islam, versi Islam Nusantara nina. Sungkakin Islam Nusantara. Encakari biar-biarina jelma adi bagena dakwahna wahabi nina. Adi bagena kari dakwahna katakanna ladaan si bagena ada kesyirikan sing si katakan dai ya salafi nina. Si bubarkan kalau sebab latih nakin gua konsep kebudayaan bus Indonesia nina. Adi larah Islam ku jenda kala Hindu Buddha merena bus Indonesia bagi adi kita bersekala karo pemana perbegu. Padahal Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam sabda riwayat Muslim. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Zat demi zat si andikoina bes pegangan itaganginan. Lalit kalak Yahudi, lalit kalak Nasrani, adi ngo begina, aku ngo iutus. Encala ia masuk Islam. Mata ia labo masuk, ia masuk Islam, melainkan ia akan iancam berseneraka. Yahudi, Nasrani. Ini agama pernah diturunkan membana kitab suci. Iancam neraka adalah ikutina Islam. Islam dengan si makna yang khusus 5 rukun. Islam makna khusus mau jelaskan istislamu lillahi bitauhid. Islam makna si umum agama seluruh rasul, memurnikan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Adi Yahudi Nasrani saja diturunkan bana pernah kitab diancam neraka di lain masuk Islam, apakah kena agama-agama buatan manusia lebih ancam lagi. Ini bagaimana? Jadi kita kerana pemirsa Rasat TV, jadi ngom serta analisis engkai makana orang-orang Quraisy lagi ucapkan la ilaha illallah sebab harus itadingkan kerana sesembahanna ibadah ia lebih kena man Allah lebih kena man kerana sesembahanna harus lebih kena man Allah sila iterimana sebab ngom mengakar jadi budaya ia. Jadi budaya enda jadi kari masalah. Kita sebagai budaya ta mengakar nenari. Tiba-tiba ya Islam versi yang hak sebenar setuhuna ijelas kali bukti-bukti ilmiah bil Al-Quran bil sunnah nari labo kari minter iterima jelma engkai la cocok besukurna labo perubahan ai bertentangan la cocok besukurna engkai ya nenari kita ngomjena bagian labo masalah langarah pelagana lang gejek nina. Jadi gundari gelah setah kerina bagaimana tantangan kita dakwah menjelaskan ajaran Islam si dakwahkan kerina para rasul. InsyaAllah pemirsa Rasat TV rahimani wa rahimakumullah, si lanjutkan kajian ilmiah tenda bes tauhid tenda bes pekan sirah wari Selasa sirah bes kaikin syarat-syarat la ilaha illallah. Harapanna gelah kita dungkar si pelajari tauhid tenda go si petakan go setah guakin tauhid karenana iutus krina rasul. Enca geluh kita di atas tauhid andai, mati kita kari di atas tauhid andai, petagangi agama tenda. Kita tutup kajian tenda. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.